Alright, Quicksilver's dashboard. So, mga dapat gawin dito sa Quicksilver's dashboard ay meron kayong gagawin daily na task. So, ito lang. Tap natin yung pets dito, tapos pets. Yan na. Tapos, pag nandiyan yung pets, scroll nyo pinakamababa yun. Tap nyo yung ito. So, yun, nakawa kayong 195 pics. Tapos, change bot nyo. Bawa ito. Choose, tapos close, tapos save. Ayan. Tapos, pinakamababa, claim. So, makakuha ka ng 195 pics na naman. Okay? Tapos, next, change bot na naman. Whoop. Choose, close, save. Yan. 195 pics. Yan. Next is which bot? Atom. Choose. Save. Tagal. Paka-loading. Tapos na pala yung atom. So, yun lang. Dito, kailangan nyo talaga bumili ng mga pets. Kasi isang pet lang ang binibigay dito. Yung ito lang ang pet na available, dapat yan. Tapos bibili kayo pag may naipon na kayong fixed token. Ito, pag may naipon na kayong fixed token, yan ito. Bumili kayo. Okay, yan. 4 na nabili ko, isa na lang yung kailangan. Hindi ko pa mabili kasi may cooldown. Choose buy. Ayan, 4 hours na lang, tapos mabibili ko na yan. Tapos i-upgrade nyo pala yung mga pet. Itong ito. Choose, tapos level up. Ayan. Bakante yung level up. Ayan. Worth 250 pics. Okay. Upgrade natin. Ayan. Tapos ito. Level up din. Level up nyo lang ng level up. Ito. 4 hours pa. Ano siya kaya? Whoop. 4 hours din. So, mamaya ipapalevel ko to. Hindi kaya bukas na lang para masabay-sabay na silang level up. So, yun lang ang mga gagawin nyo sa Quicksilver's dashboard. So, claim nyo pala yung mga quest ha. Hindi nyo kalimutan, sayang din 1,000 pics, 1,500 pics, 1,500 pics, 3,000 pics. Claim nyo sa Quicksilver's. Ayan o. Ayan o, 3,000 pics. Ayan, 3,000. So, sayang din pag di nyo nakuha. So, ano pa ba? So, ganun lang, claim. Do task dito sa pets. Tapos, dito, pets. Do task, pets. Tapos, scroll pinakamababa. Tapos, tap yung reward. Tapos, change bot. Pag meron na kayong mga pets, okay? Pag meron na kayong mga pets, change bot. Ito lang. Tapos, choose. Tapos, exit. Tapos, save. Ayan. Okay. Tapos, pinakailalim, claim. Tapos, repeat, change bot. Tap, choose, tapos exit, tapos save.
Ang bagal. Tapos claim, repeat, change bot, choose, tapos exit, tapos save. Ganun lang gagawin. Hanggang 5 pets ang mabibili niya. Hanggang 5 pets. Okay. Malaki-laki. Pag in-upgrade nyo, malaki-laki na makukuha nyo. Ayan. So, yun lang. And God bless. Bye-bye.